উর্দু প্রশ্নের উত্তর কি দিব? পারমিশন আছে? না, মরে গেছে সবাই। পারমিশন আছে নাকি নাই? আচ্ছা, আমি কি দেওয়ার যোগ্যতা রাখি কিনা আমাকে একটা পলক চেক করতে হবে। সময় দেন, সময় দেন, রাখেন, দেখে এখানে রেখে দেন, রেখে দেন, সামনে রেখে দেন। খুশি করনে কভি কভি তকলিফ বরদাশত। আচ্ছা ঠিক আছে, পড়ছি। আচ্ছা, এখানে আবদার করেছে জবাব উর্দু মে চাহিয়ে। উনি বলেছে আমাকে উর্দুতে উত্তর দেওয়া লাগবে। আপনাকে বুঝতে হবে, যুবকরা উর্দু 100-এ 80 ভাগ বোঝে, মুরব্বীরা সবাই উর্দু বোঝে না। তো আমার মনে হয় আবদারটা রাখতে পারি এভাবে যে উর্দু বলার সাথে সাথে বাংলাতেও তর্জমা করে দেওয়া যায়। পারমিশন আছে নাকি নাই? এটাও হতে পারে, দ্যাট কুড বি বেটার। আচ্ছা, কি প্রশ্ন তাই পড়ি আগে। अस्सलामु अलैकुम, मैं एक मदरसा का तालिबुल इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ और दर्द है कि कभी कभार दिल करता है कि इंसान खुदकुशी कर ले। खुदकुशी का मतलब है सुइसाइड कर ले। कभी कभी तकलीफ़ बर्दाश्त के बाहर चला जाता है। तो अगर हम इस दर्द से निकलना चाहे तो कैसे निकले, सुकून की ज़िंदगी कैसे गुजार सके? आप कुछ ऐसी बातें सुना दे कि तकलीफ थोड़ा सा कम हो जाए। প্রশ্নের বাংলাটা হচ্ছে এইরকম, জীবনে আমরা এত বেশি কষ্ট পাই, মাঝে মাঝে মনে হয় আত্মহত্যা করে ফেলি, মাঝে মাঝে মনে হয় দেওয়ালটা পিঠটা দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে, আর কোনো রাস্তা নেই, মরে যেতে হবে, এত কষ্ট সহ্য করা যায় না। তো এই কষ্ট থেকে আমরা বের হব কেমনে, মনের ব্যথা আমরা কমাবো কেমনে? पहली बात तो यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं, दिल में जितनी भी तकलीफ हो, जितनी भी दर्द हो, किसी भी दर्द को लोगों से मत बोलो। जितना भी दर्द है वो एक जात से बोलो। वो कौन है? अल्लाह से बोलो। जितनी भी तकलीफ है अल्लाह से बोलो। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, जख्म दिल के सबको दिखाए नहीं जाते, कुछ दर्द खामोशी से सहने पड़ते हैं। दुनिया सवाल करती है सिर्फ तमाशा देखने के लिए, मगर रब हर आंसू के पीछे का हकीकत जानता है। जो दर्द ज़बां से ना निकले वो भी वो सुनता है, जो दर्द दिल में छुपा हुआ है वो भी वो समझता है। लोग जिंदगी में आते हैं और दिल तोड़ के फिर चले जाते हैं, मगर एक रब है जो हर टूटा हुआ दिल को अपनी रहमत से जोड़ देते हैं। কথা ভুল বললাম না ঠিক বললাম? বলে জীবনের যত কষ্ট আছে, কষ্ট দুঃখের কথা বইয়ের সাথে আগে নয়, বন্ধুর সাথে আগে নয়, কষ্টের কথা বলবেন এক সত্তাকে। সাতক্ষীরাবাসী আওয়াজ দিয়ে বলেন তো সবাই, তিনি কে? আমি যখন উর্দু বলবো তখনও ঠিক বলবেন, যেন আমি বুঝতে পারি আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন। तकबीर दें, नारे तकबीर। दूसरी बात यह है, जिंदगी में जितनी भी तकलीफ आए, जितनी भी दर्द आए, जितनी बड़ा मुसीबत ही क्यों ना हो, हमेशा इस बात को याद रखना, अल्लाह तुम्हें वही मुसीबत देगा जो तुम बर्दाश्त कर सकते हो। अल्लाह तुम्हें वही तकलीफ देगा जिसको तुम सह सकते हो। अल्लामा इकबाल ने एक और शेर लिखा है जो बड़ी अच्छी शेर है, अल्लाह कभी ऐसा बोझ नहीं डालता जो तुमसे संभाला ही ना जाए। तुम्हें बस टूटना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रब को तुम्हारी ताकत पर पूरा यकीन है। कभी तन्हा लगे तो याद रखना कि रब तुम्हारे बहुत करीब है, और हर रात के बाद दिन की रोशनी जरूर आती है। बस सब्र का दामन थाम के रखो, बस सब्र का दामन थाम के रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखो, जो आज टूटा है वो कल तुम्हारे लिए रहमत की वजह जरूर बनेगा। ठीक कि ना बोले? আপনার যত কষ্ট হোক না কেন মাথায় রাখবেন, লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা। Allah doesn't test anybody beyond their power. আল্লাহ কখনো কাউকে তার সাধ্যের বাহিরে বোঝা চাপিয়ে দেয় না। যা পারবেন তাই আল্লাহ আপনাকে দিয়েছে। অতএব ভয় পেও না, বুক চিরে দাঁড়িয়ে যাও, আল্লাহর ভরসায় সাহসটা বাড়াও, আল্লাহর নামে আগুন জ্বালাও বুকে,
সত্যের পথে চলো, সাহস রাখো মুখে, আর থেমে গেলে চলবে না, রক্তে আগুন ধরো। আল্লাহর সৈনিক তুমি, সেই পতাকা উড়াও। আরে আল্লাহ যখন পাশে, কিসের এত ভয়? তাওয়াক্কুল করো, কাছে আসবে বিজয়। মিজানুর রহমান আজহারি হুজুর বলেছিলেন, আধারে ভয় পেও না, আলো আছে আড়ালে, অন্ধকার পালিয়ে যাবে তুমি উঠে দাঁড়ালে। ঠিক কিনা বলেন? আমি জানি অনেক যুবককে অনেক মেয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে চলে গেছে। আরে বেটা, জীবনে ভালো কিছু করো, সফল হয়ে দেখাও। যে মেয়ে তোমাকে ছেড়ে গেছে, এরকম কয়েক লাখ মেয়ে তোমাকে বিয়ের জন্য তোমার পেছনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে যাবে। অতএব দুঃখের কথা, কষ্টের কথা বলবেন এক সত্তাকে, তিনি কে? আপনাদের মাঝে দুইজন উঠে গেছে আল্লাহর ওয়ালি, হয়তো ওয়াশরুমের চাপ ছিল, উঠে গেছে। এটা তাকবীর দিবেন, শয়তান পালিয়ে যাবে, নতুন স্লোগান হবে। সবাই একটা কাশি মারেন। আপনারা কি বেঁচে আছেন না মরে গেছেন? স্টেজের লোক কথা কয় না, বেঁচে আছেন না মরে গেছেন? আমার 1 ঘন্টা অনেক আগেই পূরণ হয়ে গেছে, 1 ঘন্টা 20 মিনিট চলছে। তবে কমিটির কাছে ফর্ম দেওয়া আছে 1 ঘন্টার বাহিরে ওয়াজ হবে না। তাহলে বেশি করছি কেন? সব জায়গায় নিয়ম কানুন দিয়ে হয় না।